إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله Aujourd'hui, c'est la célébration du Maulid, c'est-à-dire l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous en sommes à la 4e édition et ce qui est extraordinaire cette année est que ça a coïncidé au mois de Rajab qui marque également l'anniversaire de Maulana Cheikh Ibrahim Niass que nous avons fêté au Sénégal le 10 du mois de mars qui correspond au 15 Rajab. Alors que Cheikh Ibrahim Niass étant l'héritier réel du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'héritier même de sa réalité, donc alhamdulillah, qui a dédié toute sa vie au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est son digne serviteur. Donc cette célébration de cette année a ce double caractère. En célébrant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous célébrons Cheikh Ibrahim Niass. D'abord, je remercie mon guide, mon père spirituel, Thierno Ibrahim Diallo, grâce à qui nous sommes ce que nous sommes et grâce à qui nous continuons le même cheminement. C'est de lui que j'ai pris la tariqa depuis 1995, c'est de lui que j'ai fait la tarbiya depuis 1995, donc cela fait plus d'une vingtaine d'années que nous sommes ensemble et qui m'a adopté comme son fils, son confident, son ami, son en tout cas secrétaire. Donc alors que je suis un petit talibé comme tous les autres talibés, mais c'est Dieu qui fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, avec qui il veut. Donc c'est lui qui nous a donné l'autorisation de voyager pour répandre la tariqa. On l'a fait en Gambie, au Mali et ailleurs, jusqu'à ce que Dieu a fait en 2013, nous sommes rentrés en Côte d'Ivoire. Depuis lors, alhamdulillah, la Jama existait déjà, mais ça a pris un autre envol. Donc il y a de cela 3 ans, chaque année, c'est lui-même qui vient faire la conférence. Donc avant de remercier qui que ce soit, nous sommes obligés de lui adresser de vifs remerciements, ainsi que la délégation qui l'accompagne. Il y a son fils, Mohamedou Diallo, son fils aîné, et Cheikh Omar Thiam, Chérif Abdoulaye Dabo, Omar Khan, Abdoulaye Khan, pour ne citer que cela. Mais également, nous remercions la communauté musulmane, surtout tidjanite ivoirienne, qui nous ont reçus. D'abord, la Jama de Cheikh Al-Khairi, qui nous a reçus depuis la Rivera, en passant par Port-Bouy, à Nénéré, chez le Moukadam Diaby, qui est un collaborateur, jusqu'à ce que Dieu a fait que nous sommes ici aujourd'hui au Yopougon, Maroc. Mais je remercie très chaleureusement un ami, un fidèle compagnon qui n'est plus là, Cheikh Imam Doumbouya, qui est le parrain même de cette année, parce que Dieu l'a rappelé à lui l'année passée, après notre dernier Maulid. Donc cette année, en mémoire à ses œuvres, par gratitude et reconnaissance, c'est lui que nous avons choisi comme parrain. Nous remercions également la marraine, Adja Sissé, qui est toujours la marraine depuis la Rivera. Quand j'ai quitté là-bas, c'est lui qui est venu m'accompagner jusque-là avec sa famille. C'est elle toujours qui est derrière nous. Je remercie les bonnes volontés, les Aladji Amadou Diallo, Aladji Joachim, et les Mokadam, Moussa Kourougo, Sissé Daoud, qui est venu avec une délégation de plus de 100 personnes d'Azopé, et la délégation de Yakassi qui est en route, la délégation d'Agboville qui est en route, et celle de Atekoubé, la délégation de Tonla, de Vawa, Bouaké, Gagnoa avec Cheikh Bachili. Et pour ne citer que cela,
Donc pour dire que nous remercions tous nos frères et sœurs ivoiriens pour leur chaleur, pour leur hospitalité. Nous remercions aussi la communauté sénégalaise qui est toujours à côté de nous, mais particulièrement notre oncle, le PDG de la société de réassurance Aveniré, en l'occurrence El Hadji Saibotou Aw, et qui a facilité les formalités depuis le salon d'honneur et qui a mis à notre disposition sa voiture personnelle et d'autres véhicules pour réussir l'événement, ainsi que les autres autorités sénégalaises. Mais nous remercions aussi le Khalif Cheikh Moustapha Sonta pour sa belle collaboration, ainsi que le Khalif, le président Sissavané, qui est le président de Kofetsi, et notre frère et ami Cheikh Chérif Omar et Sila Badjemé. Et en un mot, nous remercions toutes les Ivoiriennes et Ivoiriens et tous ceux et toutes celles qui ont participé pour la réussite de cet événement. Nous vous remercions, vous également, mais mention spéciale à la Jama de Maulana Cheikh Khairi, la jeunesse, les femmes, les Moukadam, tout le monde, parce que pour leur soumission, leur obéissance, chaque fois qu'on a un programme, on le fait facilement, sans dispute, dans un climat de paix, de convivialité, de fraternité, et c'est ça qui nous facilite toujours nos événements. Donc je vous remercie tout le monde. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala, grâce à qui toutes ces bonnes œuvres s'accomplissent. Donc que Dieu nous augmente en lumière, qui augmente notre amour à l'endroit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous remercions tout le monde. Bon, aujourd'hui, comme chaque année, nous célébrons pour chaque Zawiya. Chacun fait un effort pour montrer son amour pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce que la Jama de Cheikh Khairi à Abidjan aussi s'efforce de faire. De façon simple, ça veut dire que d'abord chacun est remercié à sa façon. Parce que le fait d'abord de savoir que ce n'est pas pour nous, c'est pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ce qu'on fait pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est fait pour Dieu. Et quand on fait quelque chose pour Dieu, c'est Dieu qui récompense. Donc Dieu récompense tout le monde. Et les remerciements de nos chers, sûrement les chèques seront les remerciés. Et très bientôt. En tout cas, nous d'abord, on leur dit que la grâce de Dieu soit sur tout le monde, Inch'Allah. Aujourd'hui, on est à Yopoko ici. C'est avec grand sœur Sidi Mbaye. Donc, il a beaucoup travaillé. Aujourd'hui, on est très content de présenter ici avec notre diamant, Daïra Sabibatou Ansaroudine, avec tous les collègues sénégalais. Parce que Cheikh Sidi, c'est notre frère, mais il est trop senti. Il a beaucoup travaillé pour Faïda Cheikh Ibrahim. Vraiment, on l'accompagne avec toute activité qu'il a en train de faire ici à Yopoko, tout Abidjan, à Sopé, Yamoussoukro, Gagnoua, partout. Donc, on le félicite et puis on fait beaucoup de doigts pour lui, pour que Dieu lui donne bonne santé. Avec tout le travail qu'il a en train de faire, Dieu l'accompagne et que tout ça, il va gagner beaucoup de résultats, Inch'Allah. Mais en bɛɛ alors k'a fɔ distance système mɔgɔ ni Alahu Taala cɛ subhanahu wa ta'ala. Wallahi. Fɛn min bɛ mɔgɔ ni Ala cɛ o de ye hijabu ye. Wallahi. N'o tɛ Alahu Taala ko Kurana kɔnɔ wa huwa aqrabu ilaykum min hablil waridi. Naam. A ko Alahu Taala ka surun an na ka tɛmɛ an ka fasa kan. Tiɲɛ. A tilala k'a fɔ tuguni wa huwa ma'akum aynama kuntum. A ko ale Alahu Taala bɛ ni a ye an bɛ yɔrɔ o yɔrɔ. Arabukan na tɔrika ko sira. Wallahi. Sira bɛ mɔgɔ ta ka taa yɔrɔ dɔ. Mais différence tɛ mɔgɔ ni Ala cɛ. Wallahi. An ka kuma bɛna bolo le kan ni Ala sɔnna ma Ala faamuyali d'an ma. Amina ya Rabbi. N balimaw an b'a lɔn k'a fɔ ni k'a mɛn ko sira. Alahu Taala ko Kurana kɔnɔ. A ko ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi alwasila. Wallahi. Ko ya aw mɔgɔ mun limaniyana a ye sira Ala ɲɛ. Wallahi. Sisan a ye tuguɲɔgɔn ɲini Ala min bɛ se ka Ala se wasila min bɛ se ka Ala se Ala ma. O wasila
wala belebeleba ole ama fa mango torika wallahi ma mena nyawo nyiringa torika ni naam alla nyine muyi torika ni abara chebolo wal mamusubulo na fatma ni bala naam e balo ka fo torika ala ko subhanahu wa ta'ala fi hadith al-qudusi naam ako fem men kadi ale ala katme fem beka wole ale ala ta'ala ka fem nyini fe naam iyoke we muye naam we sharia wallahi ibata soro sharia joro bola nanga kuma toka naam ما الله تعالى سبحانه وتعالى أقول لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل الخير نعم حتى أحبه والله فإذا أحببته كنته نعم أقول سيسانغا جوي ما ولي سيسا يبقى مسرياني ألالا نمويه نعم ليس بالفرائض نعم ولكن بالنوافل الخير أما فوق فردا نعم أقول مكا مسرياني ألالا ننافلا نمو كني نعم akabe tu kelela fone alaw tala be ta kanu kanunu oyo joro doyi anga kuma be wolo ka woli torika yi afo mo ni ka torika ta na fala ko sira be hijabu tige ka bo ini alaw tala che naam al ghaibu ghaiban naam ghaibun ghaba anka naam wa ghaibun ghibta anhu naam الذي غاب عنك نعم هذا هو الجنة والنار وحور العين وما أشبه ذلك نعم والغيب الذي غبت عنه هذا هو الحضرة القدس وهو موجود وأنت الغيب والحضرة موجود دو يفلا نعم فنو بيا دوليلا إتوي نوي أرجناي نوي جانماي نوي أرجنا مسنيموي أو دوليلا ولكن هناك غيب غبت عنه وهو موجود نعم وهو حضرة القدس الله أكبر أكو دوغودو بي إلي تي والله مالي بي والله ولي الله تعالى حضراي نعم pour que be soma fenno bi la fu yo préparer bana do bi la fu yo préparer ne ala kira alayhi salatu wassalam ayo bana déclarer ako ala fil jism mudgha iza salahat salahatul jasad kullu wa iza fasadat fasadat jasad kulluhu wa sa'alahu as-sahaba ma yaqala hadha hiya al-qalb ako so kungurnin do be adabanden farkolo la ako no nyana ako adabanden ka farkolo bebe nya ako no chena ako adabanden ka farkolo be chen sabo kala kira nyininga ako oye muye ako oye adabanden duskun ye muna adabanden duskun Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala aka yoro mi choisi adabanden na ko ka placer ole adabanden duskun ye nga Allah Ta'ala ni mo fana te je yoro kele o duskun mako be femina ameta Allah Ta'ala nyininga Qur'an kono duskuni abe se ka traiter chogodi Allah akbar ala ko ala bi zikrillahi tatma'innul qulub ako femi mi se ka duskuni ka sania ka to ala Ta'ala be sigi noro be sigi akono ako ole zikru ye mais zikru duma haza huwa almuhim Allah akbar ele be zikru min bu yera ka kewa walma ala Ta'ala subhanahu wa ta'ala akamindi mogonyumo ma ko sirata o kele le bato duskuni be sania amalo ka fo ala Ta'ala ka zikr mundi mo nyumoma ole bato adamade ibe traitement nota ole stratali ka masudiya soro in ala Ta'ala subhanahu wa ta'ala ole mo nyumo ka sarai ole ko so afala ma ko torika na fala ko torika ole wasila c'est-à-dire mo mumbeya do bola aboville do bola azope do bola yakasi do bola atekube do bola yoro woro lakana mais oye ka mun ke ka soro ka seya o ka sara limine wallahi mais sara mine o kunte lanyini ka seya o kun lanyini wallahi itse ka seya fuye sara mine o torika wakati na kuru kama amina do akono Qur'ana kono Allah Ta'ala ka min fo ala ani ala kira alayhi salatu wassalam ale yera ka kuma kauna ni torika yera atogo yi zikru sabab bazen miminka an ka kuma bena dola wakati na kuro ka mbadin islam awala manga temiye torika tutijaniya akal la nyini min be Qur'ana kono ani ala kira ka kuma kana alayhi salatu wassalam qala alayhi salatu wassalam
إني لا أستغفر الله في اليوم 70 وفي رواية آخر 100 مرة. على كلاكم عليه الصلاة والسلام. نعم. جرمكم تجمعنا. على كافاي في سورة الفتح. أقول إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. نعم. وينصرك الله نصرا عزيزا. وعلى كلا عليه الصلاة والسلام. نعم. عليه لكوكو عليك مي أكرلالي. أقول عليك مي استغفارك اللهم بشي بيولم لو في رواية آخر 100 مرة. سنقطع أمي دبابو كنو. نعم. ما هو السنة؟ نانغو سنة ريموي. سنة على كلا عليه الصلاة والسلام. نعم. أكبارا ميكي. نعم. والما أكافوكو ميكي. نعم. والما أكايني مي بكلا. نعم. ni amakmaka ni sabali sunai meni ala kira ko alayhi salatu wassalam نعم. ko alek me astaghfirullah ke lombe she keme wal ma she bi wolombla la nyini nduma ne bola ala di ko korona ko laqad kana lakum fi rasulullah uswatun hasana liman kana yarju allah wal yawmul akhir. نعم. ko la digel ko nyuma kala ani ala kira che. نعم. mo min be tie here ani lara here fe kwani ala kira la digi mais ala kira ko alek me astaghfirullah ke she keme o yo torika zikru premier no istighfar hadha huwa takhalli wala ala ko korona ko fi surati no. نعم. no yo korona ka daluye ala ko wa an astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa alaykum midrara ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا ثمرة الاستغفار. دلولم بسيسا الله تعالى يقول القرآن كنا سورة النور هنا على لك أرض وأن استغفروا ربكم إنه كان غفارا. أكوين يا فنيني على فك. أكو الله تعالى كلا على صيغة المبالغة. نعم. الله تعالى كلا يا فبغبا مساي. نعم. الحمد لله. على كورنا كورنا يورن ناو. على كرام عليه الصلاة والسلام. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. أكو على تلاك ما كقابة مؤمن مانتو لا جبكو حلاكيكا إلى على كراتو جما. نعم. ما على ما دوما ده. مني محمد تي أنشمادو. عليه الصلاة والسلام. نعم. علىكو. وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. Ako Allah Ta'ala make kwa be Muhammad manto la jaba madama name istighfaru kela tanke name istighfaru ke ala ko kula jaba ti chigi ala bo sebenja ko raba fi surati al-baqara walau la dafu Allah lin-nas ba'dahum li ba'd la fasat al-ard. Naam. Ako nasoro ala Ta'ala kunte degu nyoni. Naam. Nasoro ala Ta'ala kunte do sawa jaba ka toro nyoni ka bo doka. Naam. Ako dugukolo kumbi halaki ka chen. Wallahi. Donc anyano ka fo istighfaru. No ye anga zikru premier. Torika kono. Haza huwa takhalli. Naam. We ki ele langoloya. Naam. Langoloya folo. Ibeta soro joro sababala mamera kuma joro kelenka. Ça veut dire que femu mbila. Naam. No ye jurumu ye. Moko tese ka do ala kan. Naam. Fo ye ya fa nyini ala fe folo. Wallahi. Haza huwa takhalli. Naam. هذا أول الذكر نعم في الطريقة التجانية. وثانيا نعم يقول جل شانه في سورة الأحزاب إن الله وملائكته يصلون على النبي نعم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سورة الأحزاب لا ميا ذكر فلان وقتنا كما نعم ألقوا سبحانه وتعالى نعم إن الله نعم أكو إن akakuma foka geleyali ala naka melekew naam obe soli kala naam obe soli kala yusalluna ala nabi naam obe soli kala ala kiraka ala ko ya ayyuhal ladzina amanu naam mai ako ya ummu limaniyana sallu alayhi fi'lu amrin koy soli ke ala kiraka made islamu ala alaka bara oli salatu naam o dalu flana e ame min soro qur'ana kono anga torika burni ka kuma wakati ne akuru kama ameta ala kira alayhi salatu wassalam yara ka kuma kana naam
ala kira ko man salla alayya marratan wahida sallallahu alayhi 10 marra wa man salla alayhi 10 marra sallallahu alayhi 100 marra wa man salla alayhi 100 marra sallallahu alayhi 1000 marra wa man salla alayhi 1000 marra zahimat katifu wa katifi fi bab al-janna wa fi riwayatin akhar man salla alayhi 1000 marra ghufirat lahu dhunubahu walau kana mislu zabad al-bahri aw kama qala alayhi salatu wassalam. ala ta dalu ko fe korna kono salatu la ala kira ko mogo min ni ka soli shen kelen ke ala kira kan alayhi salat ala yere be soli ka shaitan wallahi est-ce que dalu be temoka ni ka ke shaitan ala taala ba ke keme ika ala lebe seri eka parce que e ba fole allahumma salli ala sayyidina muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq ما الذي فتح الولاية وختم النبوة هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لذلك قيل اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق فمن داتونين be nabi nyuma yako no ewolu yayi ayo bunda daile wallahi wa khatama an-nubuwata ay nabi nyuma ya bunda datu wala nabiya ba'da muhammad wallahi wa ala kira liko mogo min ni ka soli ke shenkel ala ba ki ka shentan ni ya ke tan ala ba ki ka keme ni ya ke tan ala ba ki ka keme ni ka ke keme ala ba ki ka bakele ni ka ke bakele ako i kamangu ni ala kira kamangu me ke kelenye arjina dundala riwaya wera ko ni ka salatu ke shen bakele ko ala utala be yafa i jurumu ma halla bi batte ki datiyabo wallahi malmon we dalu flanay olu ko so ango wakati na kuru kama me faka burkata pour ka mbalon ka fami sira min kani ala makobe sira mina ko joya ta ni kata ibe ala soro o le torika muna wallahi ama fa fi surati zariya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun akon majina ni adama de undan foy kama foka mbato qala ibnu abbas ko alaka ala ta'ala subhanahu wa ta'ala ka ala kira dari ko ala kira e ala dari ale muna ale ala kira ale ibnu abbas be se ka korna familial soro o ibnu abbas le ko ala ka bato min fo yorom na ya ako bato koro le kay li ya'rifuni bele ako loni ne fola ya mais mu ne bo sebendiya amata hadith al-qudusi la muni wala ala ko subhanahu wa ta'ala fi hadith al-qudusi اعرفوني قبل ان تعبدون والله فان لم تعرفوني فكيف تعبدون akonga jonlo folo sarga to ibn bato wallahi ni malno ibn am bato chudi bari islamo anyalon ka fo ami sira min kani mogo nyuma ka sira ni dalu beladi ni dafani be akono foni mogo min ki yere tunu ama ala utala ka dawasa amese amedina bara ka bo islamayala no e joro premier no e sharia ka boy kana limaniala no e torika ka boy kata sabana na mika bukatima bega manga kuma to kamba islam donc torika lasulu min bala qur'ana kono ani ala karaka kuma kana alayhi salatu wassalam asabana ole muye ole la ilaha illa allah ala ta'ala ko qur'ana kono fa'lam annahu la ilaha illa allah وفي الحديث القدسي يقول جل شأنه لا إله إلا الله حسني ومن دخل حسني أمن من عذابي الله كرم فاعلم أنه لا إله إلا الله الله كم ما ورثني علتي لا إله إلا الله جورو سببالا الأول لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله ثانيا لا مقصود بحق إلا الله ثالثا لا موجود بحق إلا الله الله كم alako fi hadith al-qudusi la ilaha illa allah hisni wa man dakhala hisni amina min azabi ako la ilaha illa allah ala ka protection ni mo min dola ala ka protection kono ki be kisi ka bo ala utala ka toro ya bema wallahi amina kuma datuni mi la rasila sheikh ibrahim yasir radiyallahu anhu atala makka atala lon ka baga do soroyi como yalon ko ali fana ka degré ka boloni na amin ne ke ka kuma datu insha Allah arabu cha ya fay ko ko mele be farafina mo be ka bara do ke farafina mi tijani ay ele ka role be ke kataka mo sama ka bo ola o be ke ele ka baray wa qala sheikh ayafoni lon ke bal bani yanaw ako hal ta'rif sheikh ahmad tijani
ako yala ibe Cheikh Amadou Tidiane loma arabu cɛ ko la ako hal ta'rif at-tijaniyya naam ako yala Tidiane min be baara la farafine ka min fota est-ce que be Tidiane i b'a faamu wa arabu cɛ ko la naam Cheikh Ibrahim Niass ko est-ce que c'est normal est-ce que abe ben mɔgɔ min tɛ fɛn lɔn i bɛ ele le bɛ kuma kan walima mɔgɔ min k'a lɔn o le bɛ kuma kan arabicɛ yɛrɛ ka Cheikh Ibrahim Niass jaabi a ko mɔgɔ min ka fɛn lɔn ele le kan ka kuma kan mais mɔgɔ min m'a lɔn i man ka kuma kan parce que Alahu Taala ko wa fawqa kulli zi ilmin alimin a ko i ka lɔnni bɛ dan yɔrɔ min na dɛ i ka lɔnni bɛ dan yɔrɔ min na dɔ tɔ bɛ commencer yen ka tila k'a fɔ fi surat al-Isra a ko la taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu zalika kana anhu mas'ula i t'a lɔnni ma se yɔrɔ min k'a fɔ kana fɔ k'i bɛ kuma o kan arabu cɛ ko sisan kuma la surunya bolo ma a ko mɔgɔ min ka fɛn lɔn o le kan ka kuma kan Cheikh Ibrahim Niass ko a ma sisan a ko bɔn n ɲininka kana fɔ k'i bɛ tɔrikatu tijaniya fɔ n ɲɛna Cheikh Ibrahim Niass k'a fɔ a ma a ka ɲininka o a ko hal yansahu musliman an yatruka qawla al-istighfar a ko yala est-ce que silamɛ bɛ se ka silamɛ ɲɔgɔn encourager ko a ye istighfar to ye wa a ka question poser lɔnnikɛbaga le ka ca mais arabu cɛ ko la قال هذا قول الله سبحانه وتعالى في سورة النور وأن استغفروا ربكم إنه كان غفارا إلى آخر الآية وقال رسول صلى الله عليه وسلم إني لا أستغفر الله في اليوم 70 أو 100 مرة وقال العالم لا أعني بذلك أكون كاتنوي وقال الشيخ إبراهيم نياس رضي الله عنه أينساه مسلما أن يترك قول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم a ye question poser arabu cɛ kan a ko yala silamɛ bɛ se ka silamɛ ɲɔgɔn ladi wa k'a fɔ k'a ye salatu to ye wa arabu cɛ ko la haza qawlullahi subhanahu wa ta'ala fi surati al-Ahzab inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ila akhir al-aya wa qala salawatullahi wa salamu alayhi man salla alayha marratan wahida ila akhir al-hadith wallahi arabu cɛ ko la ani mizalik وقال الشيخ إبراهيم نياس أينسى مسلما أن يترك قول لا إله إلا الله Cheikh Ibrahim Niass ko arabu tama est-ce que mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ ɲɔgɔn ladi k'a fɔ k'a ye la ilaha fɔ ten wa arabu cɛ ko haza rasu din a ko nin yɛrɛ le ye diinɛ kunkolo ye ni la ilaha illallah tɛ yen diinɛ tɛ yen arabu cɛ ko a ma n'a ka lɔnni degré a ko n bɛna min f'i ɲɛna i bɛ sɛbɛn dɔ bɔ tɔrika kan ka kɛnɛma woloma ka bɔ bana la c'est-à-dire que ka tɔrika sɛbɛn a ɲɛ kan mɔgɔw b'a faamu Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu aka kitabu da be ko kashiful ilbas aka fɛn nugu bɛɛ jɔyɔrɔ fɔ a kɔnɔ fil kitabi bis sunna ala faamuyali d'an ko amina mani silamɛw an bɛna kuma dan yɔrɔ min na wagati n'a surunya kama an y'a lɔn k'a fɔ ni Alahu Taala k'i bila mɔgɔ ɲumanw ka wɛrɛ kɔnɔ i y'a fɔ alhamdulillahi rabbil alamin ni Alahu Taala k'i ni mɔgɔ ɲumanw kɛ ɲɔgɔn fɛ i ye ala tando munna ala ma kɛ bɛɛ ye ala ka danfɛnw kɛ ka caya ma ma bɛɛ kɛ adamadenw ye adamadenw ka ca nka silamɛw bɛɛ ma kɛ silamɛ ye mɔgɔ caman kɛla silamɛ ye caman ma bɛn mɔgɔ ɲumanw ka sira nin ma dɔw fana bɛnna tɔri kama nka o ma bɛn alhamdulilayi Cheikh Ibrahim Niass ka fayida ma ninnu bɛɛ lajɛlen diinɛ maratigiw la bɛɛ bɛ taa kelen kelen al-islam al-iman wal-ihsan a bɛɛ lajɛlen n'a jɔyɔrɔ lo ala faamuyali d'an ma ala ye hɛrɛw k'an ye an y'a la k'a fɔ an balimaw an nana jɔyɔrɔ min na tan an bɛ sɛku mun kɔnɔna k'a lamɛn tan an b'a lɔn k'a fɔ nunugu ka déplacer ka na nunugu ka kumakanw lamɛn hali o ma kumakan o lajɛ dama o ye hɛrɛba le ye an b'a ɲini Alahu Taala subhanahu wa ta'ala an bɛɛ lajɛlen k'an bɛɛ lajɛlen kɛ ka nafa sɔrɔ ni ala m'o kɛla ala ye sababu ɲuman k'an ye n ka jimo bɛ yan balimancɛ ale le k'a ka kuma ta mais a y'a fɔ n ye k'a fɔ ko n ye tɛmɛna komi wagati surunyana ka ban 16h sera donc alhamdulilayi ni 16h sera mɔgɔw kan ka seri ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni baara tɔw ye a ye jɛn di ma k'a fɔ ko n ye tɛmɛ ni kuma ye sinon ale le tun ka kan n'a ye mais o fana ye bonya dɔ le ye Cheikh Ibrahim Niass k'o fɔ an ye ten ala faamuyali d'an ma donc an balimaw an bɛna kuma sunzori yan alhamdulilayi k'a yira na k'a fɔ i kɛla cɛ ye o n'i tɛ tɔrika la tɔrika a ɲɛɲini Cheikh Ibrahim Niass ko a ka ɲɛnamaya la o a ko ale ɲɛ bɛ wagati dɔ la a bɛ nana nka wagati nin yɛrɛ ale fa tɛmɛna ka ban a ko a ka fɛn nin mɔgɔ min n'i ma don a la i bɛ don a la nka i bɛ nimisa mun na i ma don a la o le ye ala lɔn ye aza wal ma'rifa an mako bɛ fɛn min na bi o ye mun ye o ye jɔn ye sira dɔ ta ka masurunya ala la ni wajibi lo bi arajo bɛɛ
yɔrɔ bɛɛ wajulu bɛ yen an b'o lamɛn radio la mais mun de problème bɛ yen bana kelen bɛ min bɛ yen dɛ o de dusukun ka bana ye tant que ni dusukun ma traité i bɛ taa sɔrɔ hali bi farikolo tɛ se ka ɲa mais ni dusukun traité la i bɛ taa sɔrɔ adamaden bɛ limaniya sɔrɔ n'o traité le ye o le ye an bɛ sira min kan n'o ye tɔrika ye dalilu min b'a la kuranɛ kɔnɔ ani dɔlili min b'a la ala kɛrɛ ka kumakan na alayhi salatu salam malasurunya bolo ma o de ye nin ye. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله 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 صوري من وصل الغواني الله الله صوري من وصل الغواني الله الله وتزي ذكر الأغاني الله الله ورمي بيت الإحسان الله الله وصل مكتوم دناني الله الله وملاهي ومغاني الله الله من كرامي أو مباني الله الله كل ذي ويك سراب الله الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أمانيني على تلافت. أمي دوم باميناني. نعم. سبو دي دوم بادي. والله. adamaden ni ka don don bɔ ko nin ye kirata don ye o don o de ka bon ka tɛmɛ don bɛɛ tu lajɛlen kan o la an b'a ɲini ala fɛ an ye bi don bonya cogo min na ala yɛrɛ k'an bonya ten amin an bɛ mustafa ka kɛnɛ de kan sallallahu alayhi wa sallam an b'a ɲini ala fɛ yarabi hɛrɛ mun b'a kɔnɔ ala m'a di ma amin. On va annoncer l'arrivée de Cheikh Hadi Fall, le représentant de l'imam sénégalais au niveau de la Côte d'Ivoire. Et je vais demander aussi qu'il l'accueille. ala bodi folanya alqur'ana kono abadiu وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون نعم أم بالماتش مولانا شيخ إبراهيم نعم أيودي فواني ala y'o de fɔ kuranna kɔnɔ nin bɛɛ tu lajɛlen bɛ muhamadu ka bonya de yira wama kana allahu li'azibahum wa anta fihim muhammad ne alahu tala tɛ jangata jigi i ka mantonw kan madama ile muhamadu b'o cɛla ne ala ka jangata tɛ jigi an k'o mɛn sahabaw siranna nin b'a yira k'a fɔ ja ni kira tun tɛ yen jangata bɛna na ala tila tuguni ka aya filanan jigi wama kana allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfiruna an bɛ ala fo alhamdulillah an mun bɛ kan ka istighfar kɛ don o don maulana sheikh ahmadu tijani a nana min d'a ma o de ye istighfar ye n'o o de ye tɔrika ye an bɛ kumana tɔrika de kɔnɔ tɔrika a baara bɛɛ tu lajɛlen a lakile bɛɛ tu lajɛlen a bɛ daminɛ ni min ye o de ye istighfaru ye o la an b'a ɲini ala fɛ an dola istighfaru la hɔrɔma na ala ka an junumu ala ka olu yafa an balimacɛ ibrahim jara a y'o aya de kalan sisan ala tala k'o de fɔ ala nabilayi nuhu a ka maaw sela ma waati min na tuma min na ala tala ka sanji lalɔ o ye fɛn fɛn n'a bɛ wolo a bɛɛ tu lajɛlen ka wolo jɔ yirisunw b'a la
dabaw b'a la adamadenw kuma tɛ ninnu bɛɛ t'u lajɛlen wolo tigɛlaw ma o k'o ɲɛsin nabilayi nuhu ma o y'a sɔrɔ gɛlɛya fana tun b'o kan gɛrɛsɛgɛ la kosɛbɛ a y'o de fɔ a ko n y'a Alahu Taala ko istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara n'a ye yafa ɲini Ala fɛ Alahu Taala bɛ aw junubuw yafa adamaden junubu de b'a to adamaden bɛ gɛlɛya sigi adamadenw kan junubu de b'a to Ala bɛ gɛlɛya sigi adamadenw kan ni aya nin b'o de yira an na o kosɔn don dɔ la kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam a bɛ yen dɔ nana kira fɛ a ko kira ko sanji kolo gɛlɛla an ma an ka yɔrɔ la sanji tɛ nana kira ko a ma ko taa i bɛ istighfaru cɛya o sigiyɔrɔ kelen na dɔ wɛrɛ nana a ko kira a ko n gɛrɛsɛgɛ de gɛlɛyala n gɛrɛsɛgɛ o de gɛlɛyala komi an bi maaw bɛ kule cogo min na gɛrɛsɛgɛ gɛlɛyala denmisɛnninw fanga b'o la a bɛɛ t'u lajɛlen baara tɛ sɔrɔ la junubuw de cɛyala wallahi junubuw de cɛyala ni junubuw cɛyala Alahu Taala bɛ gɛrɛsɛgɛ minɛ ka gɛlɛya a b'i kɔnɔ i b'a sɔrɔ cogo min na wallahi i t'a sɔrɔ o sɔrɔ cogo la bilen min b'o kɛ o de ye junubu ye kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ko sahabacɛ ma a ko ko i ta yafa ɲini Ala fɛ istaghfirullah ta yafa ɲini Ala fɛ i bɛ istighfar kɛ ka cɛya Ala b'i gɛrɛsɛgɛw foni a ma ɲini Ala fɛ ya Rabbi hɛrɛ mun b'a kɔnɔ Ala m'a di ma.